यहाँ पे जितने भी ख़वातीन बैठी हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ये उनका प्रिविलेज है कि वो ऐसे हाउस होल्ड्स में पैदा हुए या उनको वो रिसोर्सेज मिले कि वो अपने एडवांटेज के लिए उस रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। मैं उस बच्ची की जगह भी पैदा हो सकती थी जिसको कुछ दिन पहले मियांवाली में एक लड़की होने पे शायद कत्ल कर दिया गया, तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे ना खड़ी होती। वो बच्ची हो सकता है उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो बड़े होके डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, CSS करती, पुलिस में जाती, एक्टिविस्ट बनती, कुछ भी कर सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और इस प्रोग्राम की शुरुआत में अल्लाह ताला का कलाम पढ़ा गया। उसमें ट्रांसलेशन अगर किसी ने नोट की हो तो मौके के हिसाब से बहुत परफेक्ट थी। वहाँ पे उसमें जहाँ मर्दों का जिक्र किया गया था वहाँ औरतों का भी जिक्र किया गया था। मतलब जब हमारा दीन हमें वो राइट्स देता है तो हमारा उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर किसी ने पढ़ा है, यहाँ पे आई एम श्योर सबने पढ़ा होगा, सबको पढ़ना चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वल राइट्स देता है। हमारे मुल्क में वो सारे लॉज हमारे मेरे सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं पुलिस में, दे नो लॉ मच मोर देन मी। वो भी जानते हैं कि हमारे पास वो सारे लॉज मौजूद हैं जो एक औरत को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। लेकिन क्या उन लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? विमेन प्रोटेक्शन सेल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इस गैप को फिल कर रहा है ताकि वो राइट्स जो हमारे लॉ मेकर्स ने तो दिया हुआ है औरतों को लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, तो वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट किए जाए। लेकिन अभी भी हमारे पास गैप्स मौजूद हैं, हमारे लॉज में भी गैप्स मौजूद हैं, हमारे पास ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ भी डिफरेंट हैं। उनको इम्प्लीमेंट करवाना अभी भी मुश्किल है, बहुत डिमांडिंग एक जॉब है। हम 50% of our population is women in this country, not only this country but across. लेकिन हमारे पास पेड वर्कफोर्स नहीं है, which means कि हमारी औरतें जो हैं, हमारी जो पेड वर्कफोर्स नहीं है वो औरतें हैं। हम अनपेड लेबर करते हैं, हमारे पास लोगों को, औरतों को उनकी काम की उजरत नहीं मिलती है, 24 आवर्स ड्यूटी करती हैं। सिर्फ वो औरतें नहीं जो घर बैठी हुई हैं, वो औरतें भी जो काम पे भी जाती हैं, फिर घर आके अपनी वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक औरत की होती हैं वो भी करती हैं। विच मीन्स कि हम 24 घंटे ड्यूटी भी करते हैं, हम ऑफिसों को भी संभालते हैं, हम बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, उनके पढ़ाई का भी ख्याल रखते हैं, मतलब हम आगे की जनरेशन का भी हम ही ख्याल रखते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत कैसे है? हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जो रिसोर्सेज हैं, लड़कियों के पास शायद वो मौजूद नहीं है कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। सबसे पहले तो हमें अपने लड़कियों की तालीम पे जोर देना है। हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि लड़का है तो वो पढ़ लिख के कोई बड़ी चीज़ बन जाएगा और हमें कमा के खिलाएगा। नो, एक लड़की क्यों ऑप्रेस्ड है, मैं सिर्फ इस मुल्क की बात नहीं करूँगी, पूरी दुनिया में लड़की ऑप्रेस्ड है, हर कहीं है। आप वेस्ट में चले जाएं, वहाँ पे भी वही ऑपरेशन हो रही है जो यहाँ पे हो रही है। वो शायद कम होगी एज कम्पेयर टू दिस कंट्री, लेकिन वहाँ पे भी हो रही है, हालांकि वहाँ तालीम भी है। तो हमें इस गैप को फिल करना है, हमें अपनी लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, इमोशनली इंडिपेंडेंट करना है। क्यों? क्योंकि मनी इज़ पावर, एवरीबडी नोज दैट। सबको पता है कि जिसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने ऑपरेशन की जो चेन्स हैं उनको तोड़ सके और अपने ऑप्रेसर से जान छुड़वा के किसी और सेफ स्पेस में जाके रह सके। ये बहुत ज़रूरी है हमें सिखाना है अपनी औरतों को। लेकिन क्या उससे हमारे मसले हल हो जाएंगे? नहीं, इसलिए क्योंकि 50% ऑफ द पॉपुलेशन अगर लड़कियां हैं तो 50% मर्द भी हैं। हमें फोकस करना है कि हम अपने रेस्ट ऑफ द 50% जो कि मर्द हजरात हैं उनको सिखाएं। तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपनी आगे वाली जनरेशन, जो हमारे आगे जनरेशन में मर्द हजरात हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, उनको हम सिखाएं कि लड़कियों की, औरतों की
اوور آل آپ کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کی صرف گھر کی. ہمارے پاس لڑکا صرف یہ سوچتا ہے کہ ہماری بہن ہو یا ماں ہو یا بیٹی ہو تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ باہر جو بھی لڑکی ہوتی ہے اس کی وہ نہ رسپیکٹ کرتے ہیں نہ ان کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں, وہ ان کو ڈسپوزیبل سمجھتے ہیں. لیکن ہمیں ان کو یہ سکھانا ہے دیٹ نو, یو ہیو ٹو رسپیکٹ, یو ہیو ٹو گیو رائٹس ٹو ایوری گرل. جب ہم یہ اپنی سوچ کے ساتھ سب لڑکوں کو ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں بڑا کریں گے, ان کو یہ بتا کے, تو آئی تھنک معاشرے میں تب جا کے کوئی ایکویلٹی آئے گی. ہمارا جو تھیم ہے 2022 ویمنس ڈے کا وہ یہ ہے کہ جینڈر ایکوالٹی فار سسٹینیبل ٹمارو. جب ہم اپنے بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا چھوڑیں گے, ہم اپنی بیٹیوں کو وہ سمپل چھوٹی چیزیں نہیں کرنے دیتے ہیں جو ایک لڑکا عام طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ لڑکیوں کو ڈرائیونگ کرنا نہیں سکھاتے کہ ماحول اچھا نہیں ہے باہر, ہم ان کو باہر نہیں چھوڑ سکتے کہ اکیلی جا کے ڈرائیو کریں. ماحول ایکسٹرنل ماحول کس سے بنتا ہے؟ موسٹلی آپ کو باہر اس ملک میں لڑکے دکھائی دیں گے. آپ کو لڑکیاں آپ جب انٹیریئر میں چلے جائیں, آپ اپر سندھ میں چلے جائیں یا آپ ملک کے کسی اور KP میں چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, the society that you will see is made up of men. وہاں پہ وہ کہیں گے کہ عورتیں باہر نہ نکلیں. کیوں نہ نکلیں؟ جب آپ اپنے لڑکوں کو یہ تعلیم دیں گے کہ لڑکیاں نارمل ہیں, ان کو آپ باہر دیکھ سکتے ہیں, آپ کی سوسائٹی میں وہ گھل مل سکتی ہیں, آپ کے ساتھ بات کر سکتی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں, کیوں نہیں؟ ہم اپنی لڑکیوں کو رائٹس کے بارے میں نہیں سکھاتے. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ میں دیکھتی ہوں. آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ لڑکیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا پراپرٹی میں. 2 دن پہلے میرے پاس ایک خاتون آئی, شی واز ویری ایجڈ. انہوں نے کہا کہ میں تو زندہ ہوں, میرے ہسبینڈ کا جو ہے وہ فوت کھاتا ہوا, اس میں میرے بیٹوں نے میرا نام نہیں دیا. میں تو زندہ ہوں, کیوں مجھے کیوں مار دیا؟ انہوں نے یہ دکھایا کہ میں تو مر گئی. تو اتنی ہمارے جو بیٹے ہیں وہ اپنے ماؤں کو حق نہیں دیتے ہیں, تو وہ اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو کہاں دیں گے؟ اپنی جیتے جی اپنی ماں کو مار دیتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ 2 ایکڑ کے لیے, 4 ایکڑ کے لیے. کتنا کھائیں گے اس چیز کو؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف ایجوکیشن ناٹ اونلی فار گرلس. میں اس چیز پہ زور دوں گی کہ یہ ویمنس ڈے صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لڑکوں کے لیے بھی ہے کہ ہم ان کو بھی سکھائیں اور یہ ان کو بتائیں کہ لڑکیاں ان کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں, نارملی چل سکتی ہیں, ورک پلیس میں چل سکتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اور آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ بائی سیئنگ کہ دس از ناٹ دی اینڈ, دس از جسٹ دا بگننگ. یہ ہم 21st سینچری میں رہ رہے ہیں. بہت کم ٹائم ہوا ہے کہ ہم ویمنس رائٹس, اتنے کم ٹائم میں اتنے رائٹس ہمیں مل گئے ہیں جو ہمیں کچھ 50-60 سال پہلے نہیں تھے, آج وہ ہمارے پاس ہیں. تو دس اسٹرگل از گوئنگ ٹو گو آن انٹل وی اچیو the ultimate rights of a basic human being, not of a woman.